बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान से खबर यह है जिसे मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजोड़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हजरतुल्लाह का एक खत सामने आया जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा है और जिस तरह से उनके साथ तशद्दुद किया गया, अपनी पूरी आपबीती उन्होंने इस खत के अंदर सुनाई है और उन्होंने बाकायदा इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए भी इस्तदा किया है। हुआ ये जी के जुमे से पहले कुछ लोग जो हैं उनके दफ्तर में आते हैं और बताया जा रहा है कि ये कुल 4 अफराद थे जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, बल्कि उनके नाम जो थे वो कवर नेम्स कुछ और हैं। वो आते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कुछ तब्दीलियां करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है इसरार किया गया। जब इनकार होता है तो जिसने इनकार किया था उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब हजरतुल्लाह ये भी कहते हैं कि अफसरान मेरे ऑफिस आए, मेरे अमले को ज़दोकौब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, हमसे पोलिंग स्टाफ में कुछ तब्दीलियां करने के लिए कहा गया। मैंने आपको ना 1 साल पहले ऑलमोस्ट ये बताया था कि माइक्रो लेवल के ऊपर इलेक्शन की प्री पोल जो इंजीनियरिंग है, रिगिंग है, ये की जा रही है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, लोगों को अपनी मर्जी की कुर्सियों पर बिठाया जा रहा है ताकि इस पूरे इलेक्शन को रिग कर सकें। अब हुआ ये जी कि तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पोलिंग स्टेशन ने जी के जो स्टाफ था उसने काम से इनकार कर दिया है और बताया जाता है कि जो क्लर्क एसोसिएशन है अब वो एहतजाज करने जा रही है और हड़ताल होगी। इससे पहले लोग खामोश हो जाते हैं। आपने लियाकत चट्ठा के हालात को देखा, वो आया, उसने कहा कि उसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था, लेकिन उसे किसी भी अदालत में पाकिस्तान की पेश नहीं किया गया। वो कहाँ बने भाई साहब कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद हमने जो उनके साथी जो ऑफिसर्स थे उनके बयानात को देखा, 2-2 लाइनों के वो बयानात थे, जनाब हमारे पे किसी किस्म का दबाव नहीं था और फिर वो हमेशा के लिए मंजर से गायब हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो चट्ठा साहब थे, लियाकत चट्ठा, उनके मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी हुई नहीं हुई और फिर जजेस के मामले पर क्या कोई इंक्वायरी हुई नहीं हुई और जो खतूत जिसमें वो पाउडर भर भर के भेज रहे थे, क्या कोई इंक्वायरी हुई नहीं हुई। रेशमा लापता है, वकार का पता नहीं चल सका। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं और मामलात जो हैं वो इस हद तक ख़राब हो गए कि अब लोगों को उनके दफातर में घुसकर ना सिर्फ मारा जाता है बल्कि उन्हें ज़दोकौब करने के बाद जो है उनकी नौकरियों और फिर उन्हें उठाकर कहीं ले भी जाते हैं, नौकरियों से खेलते हैं और फिर घर के अफराद को भी जो है वो प्रेशराइज किया जाता है। और अगर आप पाकिस्तान के जो हमारा इस वक्त पूरे का पूरा जो निज़ाम जिन लोगों के हाथ में, अगर आप गौर करें ना, तो अदालत में जजेस महफूज नहीं है, वकला महफूज नहीं है, पाकिस्तान में सियासतदान महफूज नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी पिलर्स हैं जो इस मुल्क की इकॉनमी को, पाकिस्तान की सियासत को, हुकूमत को चलाने के जो मेजर जो रोल प्ले करते हैं, हर लेवल के ऊपर आपको खुफिया कैमरे और खुफिया हाथ जो है वो नजर आएंगे। व्यूअर्स, हजरतुल्लाह ये भी बताते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जब हम वापस आए तो पता चला कि कुछ लोग मेरे दफ्तर में आए, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एहतजाज के तौर पर हमने दफ्तर बंद कर दिए है और काम करने से इनकार कर दिया। इसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को हम भिजवा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो केपी के वज़ीर आला हैं आपके अली अमीन गंडापुर, इस मामले पर किस किस्म की इंक्वायरी जो है वो करते हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पंजाब में और केपी में फ़र्क है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रो पीटीआई लोग जो आपको मिलेंगे और उनका जो टुवर्ड्स इलेक्शन जो हमेशा से स्टांस रहा, वहाँ पर इलेक्शन को रिग करने की जहाँ पे बात आई तो इतना असर रसूख जो है वो हमें नज़र नहीं आया जैसा कि पंजाब के अंदर है। पंजाब की सूरत हाल भी मैं आपके सामने आगे चलकर रखूंगा कि किस किस हलके में इस वक्त हो क्या रहा है और पंजाब का जो स्पीकर है मलिक अहमद खान वो इस वक्त कसूर में कर क्या रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खान साहब की जी ट्वीट आई है और ये तब्दीली आपने देखी होगी। इससे पहले इमरान खान की गुफ्तगू को जो ट्वीट किया जाता था वो उनके जेल जाने से पहले और फिर जो हमने इस दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखे, उनकी ट्वीट्स हमने देखी, लेकिन जो लोग अंदर गए फिर बाहर आए, उन्होंने इमरान खान की वो बातें जो उन्होंने
अमानतन उनके हवाले की थी वो करते नहीं थे। तो खान साहब ने अब इसका हल ये निकाला है कि ट्वीट किया जाएगा और बाकायदा उनके ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट किया जाएगा। अब ये ट्विटर अकाउंट क्या कह रहा है इमरान खान का इस वाक़े के ऊपर कि एज इफ हरासमेंट एंड कोहेजन ऑफ जजेस, रॉबिंग ऑफ जनरल इलेक्शन, वेंडलाइजिंग द पुलिस स्टेशन वाजंट एनफ। भावल नगर के वो वाक़े का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। नॉट सो अननोन्स हैव नाउ ransacked the elections office and brutalized the election staff in Bajor ahead of by-elections in NA8 as detailed in a letter by returning officer. This represents a complete breakdown of the Pakistani state where Jungle ka Badshah acts with absolute impunity, completely disregarding the rule of law in the country. Ironically, the superior judiciary seems either complicit or too hesitant to act against this lawlessness. कासिम सूरी साहब ने भी जी इसका एक जवाब दिया और वो लिखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हजरतुल्लाह को जिन लोगों ने ज़दोकोब किया उन्हें हस्पताल ले जाना पड़ा और वजह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का प्री पोल इलेक्शन धांधली से इनकार था। मुल्क में वाकई जंगल का कानून राइज है। आपको मैं व्यूअर्स खबर ये भी दे दूं कि क्लर्क एसोसिएशन जो है अब हड़ताल करने जा रही है और देखना ही होगा कि इस हड़ताल का कुछ बनता भी है कि नहीं बनता। और कौम की नज़रें जो हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर इस वक्त लगी हुई हैं कि वो क्या कहते हैं। बाजौर से अगर आप हैं और आप का ताल्लुक और इफ़ यू नो दिस इंसिडेंट तो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इस वक्त जो है लोगों की ग्राउंड के ऊपर क्या राय है एंड आपका इस हवाले से क्या मानना है। व्यूअर्स, भावलपुर के अंदर भी पुलिस और कुछ इदारे जो है आप आमने सामने आए, ब्यूरोक्रेसी पर तशद्दुद होता है। मामलात को हम कब तक जो है वो भूल जाने की पॉलिसी अपनाकर जो है वो भूल जाते रहेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ब्रेक ज़रूर होंगी और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तबाही कैसी है? ऐसी तबाही है जिसको मानने को कोई तैयार नहीं है और लोग जो हैं ऐवान सदर हो या फिर कोई और ऐवान हो वहाँ पर तमगे देते हुए आपको नज़र आएंगे, तमगे लेते हुए नज़र आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपके पास ना कोई जामे प्लान है और जो भीख मांगने के लिए आप दुनिया के ममालिक में और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और IMF के पास जाते हैं, बैंकों के पास जा रहे हैं, वो आपको मुंह नहीं लगा रही और आपको सिर्फ जो है वो होटल का किराया और जो खर्चा पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है वो पड़ रहा है और ये भी कौम के ऊपर एक बोझ है। मैं आपको वो भी चल के आगे बताऊंगा कि पाकिस्तान को दुनिया के उन ममालिक में शामिल कर लिया गया जो इस वक्त जंग ज़दा हैं और ये कारनामा इस हुकूमत का है जो अभी आए हुए से कुछ दिन ही हुए हैं और ये कारनामा जो क्रेडिट है इनको जाता है। व्यूअर्स, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में जहाँ भी कोई झंडा नज़र आ रहा है तो उसके पीछे जो है आप एक पूरी हिकमत अमली देखेंगे और हिकमत अमली ये है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अब तक की खबर ये है कि तकरीबन 250 से ज़ायद कारकुनान पंजाब में गिरफ्तार हो चुके हैं और जब आप इजाज़त नहीं देंगे तो वो ये कहते हैं कि जाकर आप हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर आए। हाई कोर्ट से इजाज़त लेने चाहें तो पीछे जो है वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये ऑर्डर ऑफ द डे है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हवाले से। जहाँ पर कोई झंडा और जहाँ पर कोई जलसा नज़र आएगा, रैली होगी, कॉर्नर मीटिंग होगी, वहाँ पर इन हलकों में इजाज़त नहीं है। अब देखें सितम ज़रीफ ही पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और काजी साहब को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जज साहिबान खैर उनके अपने मसाइल हैं, उन्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा। मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने क्या किया जी कि वो आपको इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए कसूर में नज़र आएंगे और वो इस वक्त कसूर में ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में शरीक हैं और तकारीर कर रहे हैं। अब जाहिर है जी कि यहाँ इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं लेगा और शायद इलेक्शन कमीशन जो है उसे सांप सूंघ गया, वो लापता है, सोए हुए महल का मंजर पेश कर रहा है और इलेक्शन कमीशन जो दफ़ा 144 जिस तरह से लगाई गई इसके ऊपर भी कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं लेकिन कोई बता दे कि ये लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ख़राब करती है और दूसरी तरफ जो है आप जलसे जो हैं बाकी लोगों को करने की इजाज़त दे रहे हैं। अब व्यूअर्स, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि लाहौर की सूरत हाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर के जी कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन जो है
वो होने जा रहा है। मरीम नवाज की छोड़ी गई सीट है जिसमें अली परवेज मलिक नून लीग के और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद फारूक जो हैं वो मैदान में हैं। सूबाई हलके में लाहौर के 4 सूबाई हलकों में से PP 147 से कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं जी, और मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहरुख जमाल जो है वो मैदान में है। PP 149 से कुल 14 उम्मीदवार जी मैदान में है। PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शोएब सदीकी, और इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके जो मुनस इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त मैदान में है। सुन्नी ज़ीशान रशीद सॉरी। लाहौर के PP 158 से कुल 22 उम्मीदवार हैं जी। PP 158 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुनस इलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज के दरमियान जो है मैदान सजेगा, और PP 164 से कुल 20 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PP 164 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मोहम्मद यूसुफ और मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी पलड़ा भारी है, लेकिन इलेक्शन डे पे कुछ भी हो सकता है, और हमने ये पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा नहीं कई मरतबा जो है वो होते हुए देखा है। मैं आपको ना एक खबर और भी दे दूं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जी TV पर बैठे और उन्होंने एक राज जो है वो कौम के सामने ये रखा है, इंकशाफ ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती और नून लीग के पास पल्ले कुछ नहीं था, और नवाज शरीफ इरफान सदीकी साहब ने जिस तरह से उनके खिलाफ उनके हक में एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी है, असल में ये कैंपेन उनके खिलाफ है। अगर आप मकबूलियत की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो कारकर्दगी होगी, आपका आवाम के दरमियान एक जो ट्रस्ट है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है। हुआ ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कहते हैं कि ये सिर्फ बयानियाँ बनाने के लिए कि जनाब हम तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहते थे, वैसे ही हमें घसीटा गया, आप नून लीग के वोटर को कायल नहीं कर सकते और पाकिस्तान की आवाम को भी अपने साथ नहीं कर सकते। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि लोग आपके ये जो यू टर्न्स है ना, आप इमरान खान के बारे में कहते थे कि जनाब यू टर्न्स लेते हैं, नवाज शरीफ तो मास्टर निकले यू टर्न्स लेने के, और उन्होंने ये जो यू टर्न लिया है मदद मिली है इन्हें इरफान सदीकी की, जो इनका एक पॉलिटिकल फेस बनाने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब बाबूजी इस उम्र में अगर आप चाहेंगे कि आपकी सियासी प्लास्टिक सर्जरी हो सके तो मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा, चूँकि जो आपका सियासी चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने है वो यही रहेगा। अब ये इस उम्र में सियासी चेहरा जो है वो बदला नहीं जा सकता। व्यूअर्स, मैं आपको ना अली मोहम्मद ख़ान साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उस हवाले से भी मैं आपको एक खबर ये दे दूं कि उन्होंने क्या बातें की। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की मफामत की पेशकश इसलिए मुस्तरद की कि वो हुकूमत और पूरी रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। मफामत के लिए हुकूमत पहले माहौल तो बनाए, और यही बात इमरान खान साहब करते रहे। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल जरदारी के लेवल के ऊपर जो है वो लोग चल कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास कि आप हमारे साथ आएँ, हुकूमत बनाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम आपके मैंडेट को और आपकी सीटों को मानते नहीं है, तो हम आपके साथ बैठकर किस तरह बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, अब मसला यहाँ पर ये है कि एहतजाज होगा, बाई इलेक्शंस में भी आप जाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन रास्ता ये किसी जमात के पास मौजूद नहीं है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके। और ये निज़ाम और ये पूरे का पूरा जो हुकूमती जो इस वक्त आप एक सर्कस देख रहे हैं, ये गिरेगी कैसे? वो गिरेगी जी कि जब मईशत आपके हाथ से निकल जाएगी। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, और मुल्क के अंदर दफ़ा 144 लगाकर आप इलेक्शन करवाते हैं, मर्ज़ी के लोगों को जो है वो मैदान में उतारते हैं। जमहूरियत को आपने यरगमाल बना लिया। क्या पाकिस्तान की हुकूमत पॉपुलर फैसले कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। अली मोहम्मद खान ने जी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमें 9 मई के चक्कर से निकलना है। अगर आप 9 मई को बार बार लेकर आएंगे तो ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए गलत होगा, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात इस वक्त अपोजिशन में है और मुख्तलिफ जो धड़े थे वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। तो अवाम की सपोर्ट कहाँ पर है? जिस हुकूमत के पीछे अवाम की सपोर्ट ना हो ना, वो चल नहीं पाती। और जब आप मईशत में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? आपकी हुकूमत बहुत जल्दी जो है वो घर चली जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपके सामने अब जो खबर रखने जा रहा हूँ, ये सुनकर ना यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। हमारा मुल्क जो है वो अब उन ममालिक में शुमार हो रहा है जहां पर जंग है। गौर कीजिएगा, पाकिस्तान जंग ज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इसमें अफगानिस्तान नहीं है,
جہاں پر ہمیشہ بارود ہم نے دیکھا اس سرزمین کے اوپر، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، کئی نسلیں جو ہیں برباد ہو گئی، ڈرونز گروائے گئے. آپ نے 20 برس اس ملک کے اندر امریکہ رہا، اس سے پہلے سوویت یونین، اور پھر نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا رہا اوور دا ایئرز جو انسان کی تاریخ ہے اس خطے کی. لیکن افغانستان اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. پاکستان عراق، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا. یہ ہمارے اس حکومت کی کارکردگی ہے. مریم نواز سے کوئی پوچھے نا، انہیں ان کے جاتی عمرہ کے محل سے نکال کر رات کو جگا کر پوچھے، ان سے ان کی گاڑی کو روک کر پوچھے کہ آپ یہ کہتی تھی کہ اشارے جو ہے نا اچھے ملے، انڈیکیٹرز بڑے جی زبردست ہیں، اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، ہماری جو ثمرات ہیں عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں. بھائی آنکھیں کھولیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، آئی ایم ایف جس سے آپ قرضہ لینے گئے تھے وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ایک رپورٹ جی شائع ہوئی کہ خطے کے لیے 2024 کے لیے معاشی پیشن گوئی پر نظر ثانی کی گئی، کیونکہ تنازعات کچھ معیشتوں میں سخت پالیسی ترتیب اور ہائیڈرو کاربن کی کم پیداوار کی وجہ سے شرح نمو پر اثر پڑ رہا ہے. اب مغربی کنارے اور غزہ کے علاوہ مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور پاکستان کی 6 معیشتوں کو 2024 کے آغاز میں تنازعات کا سامنا کرنا پڑا. جنگ زدہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا اصل میں کرائٹیریا کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جن کو جب خواجہ آصف کہتا ہے کہ جناب ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا، ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، تو پھر مریم نواز کس کے کہنے پر کہتی ہیں کہ عوام کو ریلیف بہت جلدی ملے گا روٹیاں سستی کرنے سے اور روٹیوں کی کوالٹی چیک کرنے سے کہ وزن کتنا ہے پیڑے کا. پاکستان ترقی نہیں کرے گا میاں صاحب. باؤ جی آپ تندوروں پر جا کر روٹیاں چیک کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کون چیک کرے گا؟ دعوے دار تو آپ بہت بڑے ہیں کہ میں ملک کو نکالوں گا اور پاکستان کو نواز دو، اتنے مہنگے مہنگے آپ نے اشتہار دیے. کاش وہ پیسہ پاکستان کی پنجاب کی عوام پر خرچ کر دیتے تو شاید آپ کو لوگ دعائیں تو دے رہے ہوتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. رپورٹ کے مطابق اگر 1 جنوری 2024 سے 8 مارچ 2024 کے درمیان مسلح تنازعات کے مقام اور ایونٹ ڈیٹا پروجیکٹ کے ذریعے جنگ سے متعلق کم از کم 25 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی. یہ انہوں نے نا ایک جو انالیسس کیا جاتا ہے، ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے، اس کے مطابق کسی بھی ملک کو یہ ایک طرح سے جنگ زدہ قرار دیتے ہیں. اس میں 25 ہلاکتیں اگر ہو جائیں تو وہ جنگ زدہ قرار دیا جائے گا. کسی ملک کو جنگ میں سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے. ملک کی سول اور مسلح افواج پر دہشت گرد حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں تو یہ ہوا، آپ کے سامنے روز کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے. چینی باشندوں پر حملے ہوئے اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی، اس کی بھی سینکشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور گزشتہ ماہ 5 چینی شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی. اب دوسری چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے کریڈٹ رسک. پاکستان کا کریڈٹ رسک بڑھ گیا. میں نے آج کافی سارا کام کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں میں اور میری ٹیم اسے فائنلائز کر رہی ہے. دیٹ ول بی این آئی اوپنر فار یو. میں نے سری لنکا میں جا کر لوگوں سے بات کی اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ وہاں لوگوں کا اپنی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے، آئی ایم ایف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور وہاں پر بھی خاندانوں کی حکومت ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ روٹیاں چیک کرنے پہ لگے ہیں. روٹیاں پاکستان کی عوام کی پوری نہیں ہو رہی اور یہ روٹیوں کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں. پاکستان کا کریڈٹ رسک بلند ترین سطح پر چلا گیا. ہوتا یہ جی کریڈٹ رسک، آپ نے قرضہ لیا، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، قرضہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا آپ نے قرضہ لینے کے بعد مزید قرضہ لے لیا؟ ہمارا جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب وہ کیا کر رہا ہے امریکہ میں، یہ تو کر رہا ہے قرضہ مانگنے گیا اور کہہ رہا ہے کہ بھاجن قرضہ دے دیں، ہم نے پیچھے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آئے ہوئے ہیں، حکومت نہیں چلے گی، لوگوں کا اقتدار نہیں چلے گا. لوگوں نے جو قوم سے وعدے کیے، ایک بندے کو جیل میں ڈال کر کہ ہم تمہیں کر کے دکھائیں گے، وہ کام نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمیں قرضہ دیں گے تو ہم لوگوں کو جا کر دکھا سکیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ہوتا یہی رہا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر حکومتیں اس قرضے کو استعمال کرتی ہیں، وہ قرضہ ریٹرن نہیں ہوتا، پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. ہماری اگلی جو 5 نسلیں نا اس وقت مقروض ہو چکی ہیں. اور یہی دا ہیٹرز آف آئی ایم ایف، کیا اگر آپ کبھی ان کی آرٹیکلز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ایک طریقہ کار ہے آئی ایم ایف کا.
کمزور ممالک میں خاندان قرضہ لیتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں اور صرف ان کا کام ایک بروکر کا ہے۔ میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، ایک دلال کا کردار وہ تمام خاندان جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پیسہ آیا، کہاں کہاں لگانا ہے، اپنا کٹ سائڈ پہ کیا اور ملک کو جو ہے آپ نے قرضوں میں مزید جو ہے وہ جھونک دیا۔ کریڈٹ رسک ہے کیا؟ جب کوئی بھی ملک زیادہ قرضہ لیتا ہے، انہیں واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے، واپس نہیں کر سکتا قرضے تو اس کریڈٹ رسک سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، مہنگائی بڑھے گی، نوکریاں نہیں ہوں گی، بے روزگاری ہوگی۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ اچھا جی، آئی ایم ایف سے معاملہ طے نہیں ہو پائے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر سب اچھے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پرابلم پتہ ہے کیا ان کی؟ یہ جن محلات میں رہتے ہیں، یہ جن آفیسز میں کام سارا دن کرتے ہیں، ان کی کھڑکی سے جو ماحول ہے نا وہ اچھا نظر آتا ہے۔ انہیں بھوک نظر نہیں آتی، پاکستان کے حالات نظر نہیں آتی۔ یہ سامنے دیکھتے ہیں تو سامنے مارگلا کی پہاڑیاں، جاتی عمرہ میں ان کے باغات ہیں، وہ انہیں نظر آتے ہیں، تو پھر انہیں حالات کیسے نظر آئیں گے؟ آئی ایم ایف سے معاملہ طے نہیں پائے جی۔ محمد اورنگزیب نے بدھ کے روز واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ اب تک انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اب بھی پاکستان کو اصلاحات کا مشورہ دے رہا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے خطرہ، پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ جوڑنا جو خانہ جنگی سمیت سنگین تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا نا کہ لوگ کیسے آپ کے اوپر ریلائی کریں گے۔ سعودی عرب تو آ گیا، آپ کے 3 ایئرپورٹس جو ہیں اس نے ٹھیکے پہ لے لیے اور پاکستان کا پیسہ کہیں اور جائے گا۔ ہم نے دنیا کو سکھایا کہ یہ جو ایئر لائن کا جو بزنس ہے اصل میں کیا ہے، اور ہماری ایئر لائن جو ہے وہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ آج اگر آپ یو ای کو اور دبئی، یو ای، یہ جو جتنے بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جتنی بھی اس کے اندر ریاستیں ہیں، اگر آپ غور کریں نا تو سارے کا سارا جو ایئر لائن کا بزنس ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ دنیا میں آپ نے کہیں بھی جانا ہو، آپ کو جانا پڑتا ہے قطر میں، آپ کو دوحہ اترنا پڑتا ہے، آپ کو دبئی، عمان، یہ سب ان جگہوں پر اترنا پڑتا ہے۔ کیا پاکستان کراچی میں، گوادر میں یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن ہماری نیتیں ٹھیک نہیں۔ اور جسٹ امیجن کریں ہم خطے کے اندر ہماری پوزیشن کیا ہوتی؟ ہم راج کر رہے ہوتے، لیکن ہماری پوزیشن کو خراب کیا گیا۔ اور میرے پاس تو یہاں تک اطلاعات ہے کہ پی آئی کو جو ہے وہ سفید ہاتھی بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ میں نے 2015 میں یہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ پڑھی تھی اور ایک سروے کروایا گیا جی۔ پاکستان میں ایک کمپنی ہے، اس نے یہ صرف چیک کرنا تھا کہ یہ خسارے میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، چونکہ اس وقت بھی اس کو سیل کرنے کی بات ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس رپورٹ کے مطابق پر ایئر کرافٹ 50 لوگ جو کرو کا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں 300، 350 کے قریب جو ہے کرو آپ نے اٹیچ کر دیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک جو ہے وہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سسٹم کو استعمال کیا۔ تو بھائی جان، سرمایہ کاری آپ بھول جائیں، پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی۔ اور ایک طرح سے جو وزیر خزانہ ہے وہ پاکستان کی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب ابھی یہ کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی تک جو میٹنگ کا شیڈول ہے اس میں، یعنی آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے مطابق آئی ایم ایف کی 29 اپریل تک جتنی بھی میٹنگز ہیں ان میں ابھی تک پاکستان پر بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بڑی میٹنگز پاکستانی آفیشیل کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے لوگ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، اور کتنا اچھا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو ویورز آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور انتہائی افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اسے کس حد تک اور کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ججز جو ہیں جی، وہ ایک جو خط والا معاملہ تھا اس میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ایک آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کی کاپی لگا کر جو ہے وہ بھیجی گئی۔ اور اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز خط کے معاملے میں پیش رفت سامنے آئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہائی کورٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس کی جانب سے تمام ججز سے پیر تک تجاویز طلب کی۔ یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تجاویز آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب ہمارے کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کریں۔ یہی تجویز ہے نا کہ کنسرن ہے، خفیہ کیمرے والوں کو پکڑو۔ یہ نہ ہو کہ یہ خفیہ کیمرے والے جو ہیں وہ ہر بیوروکریٹ کے گھر میں بیٹھے ہوں اور فیڈز کہیں جاری ہوں، اور ملک آپ نے کس حد تک نیچے چلا گیا
यार किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये चाह रहा था कि एक मोबाइल नंबर जो है ना आपके साथ शेयर किया जाए, जिसमें आपके सवालात हम लें और उनके जवाबात भी जो हैं वो शामिल करें। व्यूअर्स, कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 नए प्रोग्राम्स जो हैं वो आ रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि एक तो जो हमारी पॉलिटिकल ट्रैवलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो हैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी होंगे, एंड प्लस पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको भी हम उसमें जो है वो ज़रूर उसको शामिल करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स जो हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।